pa ka ng artista, loko. Hindi naman po. Sabi niya, ano daw, di Gusto ba? pong mag-artista eh. No, gusto niya mag-artista. Idol ko po kasi si Robin Padilla. Si Robin Padilla daw. Di ba? Si Robin, yung ano, yung lover, boy. Yung Mista. Sali ka sa PBB Teens, di ba? Eh, wala na kasing ano eh. Eh, di ba sa Japan siya, sabi niya, gusto na daw niyang, ano, tumira dito sa Pilipinas kasi wala siyang trabaho. Ang trabaho. So, ayan, gusto niya. Tapos, ano, sabi ko, mag-vlog ka na lang. Nagpapaturo siya paano mag-edit. Eh, nahihirapan din kasi mag-Tagalog eh. Siyempre. Hi, babe! Boring kasi sa Japan. Totoo ba? Boring. 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 Walang kasabi. Sino kasama mo? Pinsan ko, babe! Japanese. Joy, tara! Mag-ano tayo, Hello Joy po. Bar. At yun si Joy. Joy! Sana ka? Ay, ito. Kamusta mo? Ay, kaya magkilala mo ba? Joy, manahiningin. Manahine? Ang pogi naman, di ba? Gusto niya mag-artista, babe. Kaya mo 150. 150. Hmm. Kaya mag-artista eh. Grabe naman, babe. Bukas. Artista. Kuha naman tax, pogi mo. Tara, Joy! Oo. Go. Mag-artista ka na po. Ito. 18 years old, babe. Nagja-Japanese. Nihongo siya, bete. 日本語っすか？あ、日本語めっちゃ少しねできるんですけど。名前は名前は自分あれですね。タクっすね。タクって言うんですけど。よろしくお願いします。子供の時ね、タクちゃんって。そう、タクちゃん。子供の時はタクちゃんでしたけど。今は。今も？いや、今はタクって呼ばれる。タクじゃない。もう大きくなったから。そう。すっごく高い。タクめっちゃ高くなったんだ。子供の時こんな小さかったもんな。小さかった。結構。こんなちっちゃい。maliit pa ako nun eh. Rio みたいでしょ、子供の時。Oo. あとすごく。Ganon.まだ学校？学校だね。まだ？インスタグラムでライブしようかな。ライブ？インスタグラム。インスタグラムあるの？ある。わかんないな。なんでわかんないの？フォローして。あら、インスタグラムある、やってるね。まあまあいいや。まあまあいいや、mag-live po ako. どうもありがとう。Siguro nasa ano na siya, nasa 6 footer na siya. 6 footer? 6 footer. Wala eh. Pangalan niya, Taco. Pangalan ko Taco. Taco. Hindi, babe. Name mo. Lapag na name. Hoy, nandito yung magtropa. Hindi naman takoyaki. Takoyaki? Yan yung ano. I'm the takoyaki. Oo, pwede. Yan yung ano, pambuisit ko sa kanya dati. Takoyaki. Tako. Ay, tako. Takuri. 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 Pag nag-aaway kami. Takuri. Takuri. Hi po. Musta po? Tako. Takuri, no? Takuri. Di na rin tsura. Tsura. Nansay dati. 18 na po. 18.
yan, be. Sobrang tangkad yan. Siya yata yung pinakamatangkad sa amin. Selena and Thea, ano na, kailan na tayo magkikita? Gimmick naman tayo, mga pre. Singer ba siya? Ang ganda ng voice. Hindi naman. Hindi. Feel ko, nahihirapan kasi siya pagsalita. Ayan, maganda na ka. Ha? Ng Japanese? Japanese na lang. Wow! Deki na janai! Sugoi! Wow, papunta ka Manila. Let's go! Marunong ba siya sumayaw? Konti lang. Konti lang. Konti lang po. TikTok dance. TikTok dance. Love you, babe! Grabe ka naman. Bakit? Paano si mother? Ano po? Taray, mother. Hi, Cassie. Cassie, hindi ko muna papasok ng school. Saan punta? Sa Pabalan daw. Di ko nga alam saan yun eh. Pabalan? Nasaan na sila? Wala lang eh. Ay, wala na. Pabalan? Ria, wag mong open yan. Mainit. Pabalan ko open. na. Kaya bantang kaya kasala balo kaya pabalan. Hindi ko nga alam daan. Nawala na sila yung mga sinusundan ko. Sure po tachuro kasala te. Cowboy kasi ako eh. Punta ka diretso te. Di ba ating kasala ang bayo? Oo. Ang kabila, balo ko te. Lover boy. Pipila mo kayo pagdasal. May instant akong video sa'yo. Tara. Kumisiko. Kore. Ka. Hoy. Suko. Ito ko lang. Suko. Kore ka na. Dili yun. Ganyan ka tangkad. Ang tangkad, be. Jowain nyo na. Karushiないでしょ? 彼女? 彼女ね。彼氏が男? あと彼女は女。女いないね。女いない？女欲しいの？欲しいけど、僕もない。僕もないよ。Babe, 18 pa lang siya. 18 mo lang mo. 18. Medyo atsui. Mm. 18. Water ba? Water. Daijoubu sa. Kumabran. Bakit nangyay? Taku wa atashi no bodyguard datte. Dito po tayo. OA? Dito tayo. Nagpa-fashion siya. Tingnan nyo, oo. Yung ano niya kasi, yung peg niya daw is mga 90s. Mga Robin Padilla vibes. Ganun. Outfit check. Boy,
height niya? Ano height? 168だから106? 6'8"? お前 6'8" yan? 6 tatay 6'6". 1 or 6 Eh, papogi ka, papogi. Eh. Kaっこいいよ、見て、かっこいいでしょ。いやいやいや、そんなことないでしょ。Anong height mo? 5'4". いやだから